السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني وأيتها الأخوات دائما يتابعون قناة شان البصيرة. قناة البصيرة، سلام الله عليكم جميعا ورحمة من الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى دائما مع تطبيق القارئ الصيني الجيشي. دركا اليوم إن شاء الله تعالى نطرقوا إلى إعدادات الإجراءات، ألا وهي إعدادات paramètres de la lecture de contenu، paramètres des actions، عفوا إعدادات عرض المحتوى، paramètres des actions. نسمي الأعلى إلى أسفل من اليمين، من أسفل من أعلى إلى أسفل من اليمين، نعم يسار يمين يمين يسار. ضغطين هنا جي OCH، نسحب يسار يمين. paramètres de réaction, paramètres des actions, paramètres des actions، إعداد الإجراءات. ضغطين هنا paramètres des actions, paramètres des actions، نسحب يمين يسار يمين. naviguer vers le haut bouton, paramètres des thèmes du geste, personnalisé. تم دي جاست بيرسوناليزي. هنا الإيماءات، تحددوا من هنا الإيماءات. دركا عندك إيماء تحددوها من هنا. دركا ضغطتين هنا thème du geste، تم دي جاست. thème du geste، دركا عندك الإيماءات، كي تنزل الإيماءات جي هنا تلقاها تما. دركا أنا عندي ثلاث أنواع من الإيماءات. par défaut non coché، باغ ديفو افتراضية. gestes intelligents by Fatizala non coché، هذا انتيليجون ذكية. personnalisé coché، بيرسوناليزي إيماءات تمشي مع جيشي أظنها. voix app plus non coché، personne voix app plus non coché، واتساب مخصص non coché، مخصص. annuler bouton، أنولي thème du annuler ندير bouton، أنولي. paramètres des axes personnalisés, paramètres des gestes، بيرسوناليزي بارامتر دي جيست. هنا تخصص الإيماج، بالياج دو personnalisé, sortie, personne part, balayer vers la droite, balayer vers la droite puis vers la gauche, par défaut. بالي. هنا هذه نخلوها. Balayer vers le haut, balayer vers le haut puis vers la, balayer vers le haut, balayer par défaut, aucune copie plus jeune que personnalisé, balayer vers le haut puis vers la gauche, puis balayer vers le haut puis vers la droite, puis rester appuyé pendant 300. Balayer, glisse, sortir, partager, option, balayer vers le bas puis vers la gauche, puis rester appuyé pendant 300. MS, par défaut. المهم هذه دخلت فيها واحدة مثال وتبدا تخصص إيماءات نتاعك. نخرج من هنا Paramètres des axes, description des gestes. ديسكريبسيون دي جيست. ضغطتين هنا Personnalisé, le fichier d'aide des gestes est introuvable. هنا تخوبل. OK bouton. اوكي. OK bouton. هنا ما تقدرش دير والو. Paramètres des gestes, ces gestes ne peuvent pas être personnalisés dans la version gratuite. هنا كما سمعتم بارامتر دي جيست. Paramètres des gestes, ces gestes ne peuvent pas être personnalisés dans la version gratuite. هنا gratuite نسيوها. Paramètres des naviguer vers créer un thème des gestes global bouton. créer un thème لإنشاء. Créer un thème des gestes pour une application spécifique. Gestes intelligents personne. Geste. Créer un thème des SEO. gestes. Choisissez l'application. AdVoice Allo. 3. Bouton naviguer. AS Azir. Accessible. Action. Agence. Alerte. Endroit. Endroit R et endroit zéro. Endroit chat. Endroit système. Endroit. Appareil photo. Appel. Oui. Application. Assistant audio. Automation. Badge prof. Bien-être. Plaque. Badge prof. Bien-être. Plaque. Bluetooth. Booking. Bookmark. Ça c'est cake. Calendrier. Call log. Backup. Call BG. Prof. Captive. Pour capture sans suite. Carrier. 10 fois. Cache reader. Balayer vers la gauche puis vers le bas, par défaut. Balayer vers la droite puis vers le haut, par défaut. Paramètres des gestes. Cache reader. Gestes intelligents. Cache reader. Sortie. Cache reader. Partager bouton. Option. Balayer vers le bas. Paramètres des gestes. Cache reader. Gestes intelligents personnalisés. WhatsApp plus. مخصص. Naviguer vers le paramètre des thèmes. Mettez les applications en mode jeu. Les gestes seront désactivés dans les applications sélectionnées. كيف هذه ضغطتين هنا. Mettez les applications, mettez les AdVoice Allo Reader non 3 AS access action agence alerte endroit auto badge bien black bluetooth box call cache clavier sans clavier mais ok annu devis CS devis drive non coché. Deliby, contact non coché. Confort vide, configure, compte sans CM, clavier, Chrome, cell broad, cacherie, carrier, cacherie de coché. Cell broad, cache reader coché. Non coché. 3. Bouton navigation barre non coché.
Advoid, mettez les applications en mode OK bouton. Zéro, Paramètres OK. des actes, paramètres des gestes. Mettez les applications en paramètres de navigation. Paramètres des gestes alternatifs. paramètres des gestes alternatifs تقدرين هنا نشوفوها. Paramètres des gestes alternatifs. Paramètres. Balayez vers le haut ou vers le bas pour vous déplacer rapidement entre les éléments de la liste. Case à cocher. Non coché. Permet cocher. Fenêtre. Par défaut. Non coché. Paramètres de navigation. paramètres de navigation هذه بالنسبة لبارامتر دو نافيغاسيون يوجد من كثير من الأناس أو من الشعب يتمنون أن يعني واش نقولوه يحبوا باش يفعلوا الإماعة تحمل على يسر في يعني دونك كي تحمل على يسر دركا يعني بسرعة يخرج لك فونتخ فيتاج فوليم نسيوها. Fenêtre. Traduction et reconnaissance. Vitesse. Volume. Vitesse. Traduction et fenêtre. Par défaut. نديروها بار ديفو افتراضية. دركا ندخلو باغامتر دو نافيغاسيون باش نسيوها. Paramètres de navigation. دركا نسحب يسار من يسار اليمين. Paramètres. Utiliser le mode de navigation détaillé, amélioré, case à cocher, non coché. Lorsqu'utiliser le balayage vers la droite, défilement infini. Annoncer le débit. Utiliser non coché. Lire le focus. Utiliser le mode de navigation détaillé, amélioré. Lire le paramètre de défilement. Garder le naviguer. Choisir. Naviguer. Choisir. Naviguer. Lire le focus. Même annoncer le début. Lire le paramètre. Lire le focus. Lire le paramètre. Lire le focus. Paramètres des axes. Description. Paramètres des gestes. Ces gestes ne peuvent. Thème des gestes. Mettez les applications. Paramètres de navigation. Paramètres des gestes alternatifs. Paramètres des gestes du bord. Paramètres des touches du raccourci. Paramètres de navigation. هنايا Paramètres de navigation. Défilement infini. Utiliser le balayage vers le cocher. Défilement infini. دركا نحيت الاتيليتي لي بالاج ولا دوت فور لاكوش ما نقدرش نسحب من مع اليسار اليمين. نسحب. Annoncer le début ou la fin, sans déplacer le focus, case à cocher, non coché. Mémoriser la position précédente du focus, case à cocher, non coché. Lire le focus précédent, case. Naviguer par type dans l'affichage web, case à cocher, non coché. Annoncer le début ou la fin. Annonce. Mémoriser la position. Lire le focus précédent, coché. Non coché. Naviguer par type dans la cocher. Lire. Naviguer par type dans l'affichage web, case à cocher, coché. Choisissez les types de navigation dans l'affichage web, par défaut. Naviguer par type en utilisant l'ancienne méthode case à cocher, non coché. Balayez vers le bas ou vers le haut pour choisir le type. S'il y a un conflit, choisissez les types de navigation. Naviguer par type en utilisant la nouvelle méthode case à cocher, cocher balayer vers le bas puis vers le haut, ou vers le haut puis vers le bas, pour choisir le type. Balayer vers le bas ou vers le haut pour naviguer selon le type choisi. Balayer vers la droite ou vers la gauche pour déplacer le focus. En cas de choisissez le type par défaut, le balayage vers le bas ou vers le haut va exécuter les fonctions principales comme les gestes alternatifs etc. هذه هي نحوها نشوفو. Non coché. Utiliser le mode de navigation. Défilement automatique des pages, case à cocher, non coché. Défiler automatiquement à la page suivante coché. Utiliser le mode de défilement comme non coché. Garder le type de navigation. Naviguer par type. Garde. Navigue coché. Naviguer fenêtre. Par défaut. Gardez V. Garder le naviguer. Garder. Naviguer par type en utilisant la nouvelle méthode case à cocher. Cocher balayer vers le bas puis vers le haut. اللي راه يحكيها من قبل هذه كوشيها تصبح تولي جيشي نتاعك يعني تعمل مليحة. كذلك الرد على المكالمة ترد على المكالمة بالسهم من الأسفل من الأعلى إلى الأسفل يرد ومن الأسفل إلى الأعلى بإصبع واحد دائما يرفض المكالمة. ونزيد نولو حنشوفو حاجة نشوفوها. Paramètres des touches du raccourci. Paramètres des gestes du paramètres des touches du raccourci. paramètres des touches du raccourci إعدادات الاختصارات. Paramètres. Utiliser les touches de volume comme touche de raccourci. Case à cocher, cocher. Appuyez longuement sur les boutons de volume pour effectuer diverses opérations. هذا قال لك تخلي الجيشي يستعمل الاختصارات الفوليم وكذلك توجد الانتقال يعني بوطون اللي تقفل به الشاشة تخلي له يستعملوا لا والو انايا ندير اوكي مكوشي. Afficher le panneau de volume du système lors du réglage du volume case à cocher, non coché. هذه والو. Utilisez les touches du volume pour déplacer le curseur en mode édition et contrôler la barre du défilement case à cocher, non coché. Utilisez les flèches du clavier externe pour déplacer le focus, case à cocher, non coché. هذه كاع نخليها. Utilisez le bouton du casque pour contrôler le lecteur d'écran, case à cocher, non coché. Appuyez sur la touche du casque pour passer à l'élément. Appuyez simultanément sur les touches de volume haut et bas, suspendre la parole et les gestes. هذا الضغط على
المفتاح رفع الصوت أخذ الصوت خطرة واحدة بدون يعني بدون ما تضغطهم مع بعض ما تطلقهم نسيوها. La parole et les gestes sont suspendus. تعليق الجيشي معلق نعاود نرجعه. La parole et les gestes sont repris. ورجعنا دركا. Utilisez le appuyer simultanément sur les touches de volume haut et bas. Suspendre la parole. Appuyer sur le bouton d'augmentation du volume. دركا واحد كي يستاليني جيشيو ويقول لي كل نحي لابليكاسيون جيشيو نديزانستاليها. واحد الاخوة يعني يقول لي نديزانستاليها. واحد انستالاني هو اللي انستالاني تطبيق، من بعد انا كي جيت نحيها عاودتو ما حبش. قلت له انت لي ما تحب، انت لي ما قلت له انت لي ما تعرفش تحدد كلشي. قال لي تبعت لي جوتورينا. قلت له لا يعني لي تراجوري اللي راهم في الفيديوهات والحلقات والدورات. قلت له ما كانش يعني تقدر دركا. ننصح الاخوة دائما تبع القناة اللي راهم فيه التعقيدات كثيرة. التعقيدات يعقدوا الدروس كثيرة. تلقاه الدرس معقد كبير يعقدوا شوية ويكبر شوية ويفهمك مليح. ومن بعد انت دركا لانه من هذا دركا كي تضغط على فوليم رفع الصوت هكذا. La parole et les gestes sont suspendus. La parole et les gestes sont suspendus. La parole et les gestes sont repris. بالنسبة للعربية تم تعليق جيجيو تم استئناف جيجيو. ما يقدرش يعني يكون يخدم هكذا قبل ما تلقى تجي هنايا تريقل هذاك أبدا. كذلك البحث الصوتي نسيو. Éteindre, bouton. نعاود Paramètres des touches du raccourci. ما كانش لا كونيكسيون للأسف. المهم نسحب. Paramètres. Utilisez les touches de volume comme touche de raccourci. Case à cocher. Appuyez longuement sur la touche d'augmentation du volume dans l'écran de verrouillage. Personnalisez la fonction de pression prolongée du bouton d'augmentation du volume. Disponible uniquement dans la version payante indisponible. Appuyez longuement sur la touche d'augmentation du volume. Levez le doigt pour activer. هذه مثلا تعود تفعل بالنقرة واحدة. أنا فعلتها. تشد المفتاح اللي رفع الصوت تشدو. L'activation par levé de doigt est activée. الابليكاسيون يعني اللي اسمه اللي برفع التفاعل برفع الأصبع اكتيفا. دركا نحط أصبعي في الشاشة يعني نسحبه من حين إلى آخر إلى أين وصلت. مثلا وصل حتى روتور نضغط فيه ويولي. Utilisez le bouton. Appuyez sur le bouton. Appuyez longuement. Retour bouton. نعاود. Appuyez. Retour bouton. Accueil bouton. Retour bouton. Paramètres des actions. لا c'est bon. نعاود. Thème des gestes. Mettez les applications. Paramètres des gestes alternatifs. Paramètres de navigation. Paramètres des gestes du bord. Paramètres des touches du raccourci. Paramètres des touches du raccourci. Appuyez simultanément sur les touches de volume haut et bas. Suspendre la parole et les gestes. Appuyez simultanément sur les retour bout. Paramètres des touches du raccourci. L'activation par levé du doigt est désactivée. تعاود تضغط في المفتاح الفوليوم اللي رفع الصوت يعاود يتنحى. إذا إن شاء الله تعالى إلى هذا الحد نصل إلى إن شاء الله لنهاية درسنا حلقتنا الثالثة بالإعدادات التطبيق الجيجيو. إن شاء الله تعالى سوف أعيدكم في الدرس القادم أو اللي بعده الثالث. بالك تروح 3 دروس إن شاء الله تعالى. نبداو مع مايكروسوفت وورد أوفيس 2016 أورديناتور أوجيسيال. نبدأ مع الميكرو إن شاء الله تعالى. الله يفهمني ويفهمكم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم.